Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Following the dismissal of Shas chairman Aryeh Deri by Prime Minister Benjamin Netanyahu, the Sephardic Ultra-Orthodox Party announced on Tuesday the names of the new ministers who will take over the posts. The two Shas MPs, Michael Malkieli and Yoav Ben Tzur, will be acting ministers only. The former will be the acting interior minister and the latter the acting health minister. The new appointments were made public a day after all members of the coalition attended a meeting of the Shas party in the Knesset and expressed their full support for Deri, whom Prime Minister Netanyahu dismissed with a heavy heart on Sunday. Justice Minister Yair Levy from the Likud party, who also attended the Shas meeting, attacked the court's decision to disqualify Deri. An opposition leader, Yair Lapid from the Yesh Atid, criticized the Shas move, saying Israelis deserve full-time ministers. The Israeli public should not pay the price for the machinations and legal problems of Prime Minister Benjamin Netanyahu and Deri, he added. The IAEA has exerted psychological pressure and taken political initiatives with Iran to achieve its own goals to no avail, Mohammad Islami, head of the Iranian Atomic Energy Agency, has voiced. Iran's nuclear activities do not deviate from the standards of the International Atomic Energy Agency, said Mohammad Islami, head of the Iranian Atomic Energy Agency, speaking to the press after a government meeting in Tehran, according to the official Iranian news agency IRNA. Our cooperation with the IAEA will continue. There is no deviation in Iran's nuclear activities, as reported by IAEA entities, said Islam, adding that IAEA Director Rafael Mariano Grossi's visit to Iran is on the agenda already. Muslims were urged to boycott Swedish and Dutch products on Wednesday by the prestigious Al-Azhar Grand Mosque in Cairo, which is highly respected among Sunni Muslims, over the Quran burning in Stockholm and The Hague. The Al-Azhar leadership described the actions over the weekend as barbaric, saying they were committed on the basis of an inhuman and immoral interpretation of freedom of expression. In the Swedish capital on Saturday, a Danish activist led by Rasmus Paludan burned the holy book of the Islamic religion outside the Turkish embassy, and on Sunday, far-right Pegida leader Edwin Wagensveld tore up, set fire to, and stamped on the book. Paludan and Wagensveld protest had been authorized by the authorities. The incident was followed by counter-protests in Ankara and Istanbul, as well as in Lahore in Pakistan. The German federal government is coordinating the reinforcement of the Ukrainian army with 2 battalions of German Leopard 2 tanks. Chancellor Olaf Scholz announced this in the federal parliament. The Chancellor said he had spoken by telephone on Wednesday with Ukrainian President Volodymyr Zelensky about the state of the defense against the Russian attack on his country and German support for the fights. As a further part of the assistance, Germany is not only sending a squadron of 14 Leopard 2 A6 tanks, but is also coordinating the activities of partners who are also supporting Ukraine with Leopards. The package also includes training in Germany, as well as ammunition, transport and maintenance, added Olaf Scholz. Peru's President Dina Boluarte called on protesters to adopt a political ceasefire on Tuesday as hundreds of demonstrators took to the streets of the capital Lima again, with witnesses saying clashes broke out between protesters and the police. Television footage showed some people and police officers injured, although not seriously. Calm was restored after several hours of unrest in the city center. The series of protests began in December after the then President Pedro Castillo was deposed. More than 50 people have been killed in the unrest so far. Economy Minister Alex Contreras said that although weeks of protests had affected some sectors, particularly tourism, the economy should expand by around 4% this year, supported by the government's $1.55 billion economic stimulus program, while the sol remains the region's most stable currency. So far, the protests have caused 2 billion sol, or around 184 billion forints in damage to production, and 3 billion sol, or around 300 billion forints in damage to infrastructure. President Boluarte told this at a news conference. Around 5 billion people worldwide are still at risk from trans fats, according to the Director General of the World Health Organization. Speaking at the press conference in Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus said that trans fats, which he called toxic ingredients, pose an extremely high risk to health and place a heavy burden on healthcare systems. It is in its published report, the WHO admitted
it had failed to meet its target of eliminating trans fats from diets by 2023. This is currently unachievable, says the document. According to the WHO, 500,000 heart failure deaths a year are attributed to trans fats, which manufacturers in only 60 countries are trying to avoid or regulate in some way. Trans fats are unsaturated fatty acids that are present in products such as margarine, clarified butter or ghee, and many fried or oily foods. They are used by manufacturers mostly and mainly for their preservative properties and their cheapness. Barcelona could end its twining agreement with Tel Aviv next month over crimes committed by Israel against the Palestinian people. The city council will discuss the proposal, which was initiated by far-left parties led by the Spanish city's left-wing mayor Ada Colau and the anti-Israel BDS movement. 5,000 people have signed a petition demanding the severing of ties with the Israeli city on the eastern Mediterranean coast. Meanwhile, the Catalan capital would continue to maintain official relations with the Gaza Strip, which is controlled by the Hamas terrorist organization. And finally, for the weather, mostly cloudy weather is expected over the weekend. By Sunday, the clouds may thin out here and there, and the sun may come out. The temperatures will average around -3 to 0 degrees Celsius in the morning and 1 to 5 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach der Entlassung des Schasch-Vorsitzenden Aryeh Deri durch Premierminister Benjamin Netanyahu gab die sephardische ultraorthodoxe Partei am Dienstag die Namen der neuen Minister bekannt, die die Ämter übernehmen werden. Die beiden Schasch-MPs Michael Malkieli und Yoav Ben-Tzur werden nur amtierende Minister sein. Ersterer wird amtierender Innenminister und letzterer amtierender Gesundheitsminister. Die neuen Ernennungen wurden einen Tag, nachdem alle Mitglieder der Koalition an einer Sitzung der Schasch-Partei in der Knesset teilgenommen und ihre volle Unterstützung für Deri bekundet hatten, dem Premierminister Netanyahu am Sonntag schweren Herzens entlassen hatte, bekannt gegeben. Justizminister Yariv Levin von der Likud-Partei, der ebenfalls an der Schasch-Sitzung teilnahm, attackierte die Entscheidung des Gerichts, Deri zu disqualifizieren. Oppositionsführer Yair Lapid von Yesh Atid kritisierte den Schritt des Shesh und sagte, die Israelis verdienten Vollzeitminister. Die israelische Öffentlichkeit sollte nicht den Preis für die Machenschaften und rechtlichen Probleme von Premierminister Benjamin Netanyahu und Deri zahlen, sagte er. Die IAEA hat psychologischen Druck ausgeübt und politische Initiativen mit dem Iran ergriffen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, ohne Erfolg, erklärte Mohammad Islami, Leiter der iranischen Atomenergiebehörde. Die nuklearen Aktivitäten des Irans weichen nicht von den Standards der Internationalen Atomenergiebehörde ab, sagte Mohammad Islami, Leiter der iranischen Atomenergiebehörde, nach einer Regierungssitzung in Teheran vor der Presse, wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet. Unsere Zusammenarbeit mit der IAEA wird fortgesetzt. Es gibt keine Abweichungen bei den nuklearen Aktivitäten des Iran, wie von den IAEA-Einrichtungen berichtet, sagte Islami und fügte hinzu, dass der Besuch des IAEA-Direktors Rafael Mariano Grossi im Iran auf der Tagesordnung stehe. Die renommierte und unter sunnitischen Muslimen hoch angesehene Al-Azhar-Großmoschee in Kairo hat am Mittwoch wegen der Koranverbrennungen in Stockholm und Den Haag die Muslime zum Boykott schwedischer und niederländischer Produkte aufgerufen. Die Al-Azhar-Führung bezeichnete die Aktionen vom Wochenende als barbarisch und sagte, sie seien auf der Grundlage einer unmenschlichen und unmoralischen Auslegung der Meinungsfreiheit begangen worden. In der schwedischen Hauptstadt verbrannte am Samstag ein dänischer Aktivist unter der Führung von Rasmus Paludan das heilige Buch der islamischen Religion vor der türkischen Botschaft, und am Sonntag zerriss der rechtsextreme Pegida-Anführer Edwin Wagensfeld das Buch, zündete es an und besudelte es. Der Protest von Paludan und Wagensfeld war von den Behörden genehmigt worden. Auf den Vorfall folgten Gegenproteste in Ankara und Istanbul sowie in Lahore in Pakistan.
Die Bundesregierung koordiniert die Verstärkung der ukrainischen Armee mit 2 Bataillonen deutscher Leopard-2-Panzer, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag mit. Der Kanzler sagte, er habe am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefonisch über den Stand der Verteidigung gegen den russischen Angriff auf sein Land und die deutsche Unterstützung im Kampf gesprochen. Als weiteren Teil der Hilfe schickt Deutschland nicht nur eine Staffel von 14 Panzern des Typs Leopard 2 A6, sondern koordiniert auch die Aktivitäten von Partnern, die Ukraine ebenfalls mit Leoparden unterstützen. Das Paket umfasst auch die Ausbildung in Deutschland sowie Munition, Transport und Wartung, so Olaf Scholz weiter. Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte rief die Demonstranten am Dienstag zu einem politischen Waffenstillstand auf, als erneut Hunderte von Demonstranten in der Hauptstadt Lima auf die Straße gingen. Laut Zeugenaussagen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Fernsehbilder zeigten, dass einige Menschen und Polizisten verletzt wurden, wenn auch nicht schwer. Nach mehrstündigen Unruhen im Stadtzentrum kehrte wieder Ruhe ein. Die Serie von Protesten begann im Dezember, nachdem der ehemalige Präsident Pedro Castillo abgesetzt worden war. Bei den Unruhen wurden bisher mehr als 50 Menschen getötet. Wirtschaftsminister Alex Contreras erklärte, dass trotz der wochenlangen Proteste, die einige Sektoren, insbesondere den Tourismus, in Mitleidenschaft gezogen haben, die Wirtschaft in diesem Jahr um etwa 4% wachsen dürfte, unterstützt durch das Konjunkturprogramm der Regierung in Höhe von 1,55 Milliarden $, während der Sol die stabilste Währung der Region bleibt. Bisher haben die Proteste einen Produktionsschaden von 2 Milliarden Zoll, um die 184 Milliarden Forint, und einen Schaden an der Infrastruktur von 3 Milliarden Zoll, um die 276 Milliarden Forint verursacht, sagte Präsident Boluarte auf einer Pressekonferenz. Rund 5 Milliarden Menschen weltweit sind nach Angaben des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation immer noch durch Transfette gefährdet. Auf einer Pressekonferenz in Genf sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass Transfette, die er als giftige Inhaltsstoffe bezeichnete, ein extrem hohes Gesundheitsrisiko darstellen und die Gesundheitssysteme stark belasten. In ihrem veröffentlichten Brief gab die Weltgesundheitsorganisation zu, dass sie ihr Ziel, Transfette bis 2023 aus der Ernährung zu verbannen, nicht erreicht hat. Dies ist derzeit unerreichbar, heißt es in dem Dokument. Nach Angaben der WHO werden jährlich 500.000 Todesfälle durch Herzversagen auf Transfette zurückgeführt, die Hersteller in nur 60 Ländern zu vermeiden oder in irgendeiner Weise zu regulieren versuchen. Transfette sind ungesättigte Fettsäuren, die in Produkten wie Margarine, Butterschmalz und vielen frittierten oder fettigen Lebensmitteln enthalten sind. Sie werden von den Herstellern hauptsächlich wegen ihrer konservierenden Eigenschaften und ihrer Billigkeit verwendet. Barcelona könnte im nächsten Monat seine Städtepartnerschaft mit Tel Aviv wegen der von Israel begangenen Verbrechen gegen das palästinensische Volk beenden. Der Stadtrat wird über den Vorschlag diskutieren, der von linksextremen Parteien unter Führung der linken Bürgermeisterin Ada Colau und der israelfeindlichen BDS-Bewegung initiiert wurde. 5000 Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die den Abbruch der Beziehungen zu der israelischen Stadt an der östlichen Mittelmeerküste fordert. Unterdessen würde die katalanische Hauptstadt weiterhin offizielle Beziehungen zum Gazastreifen unterhalten, der von der Terrororganisation Hamas kontrolliert wird. Und schließlich zum Wetter. Für das Wochenende ist überwiegend bewölktes Wetter zu erwarten. Am Sonntag lockert die Bewölkung hier und da auf und die Sonne kann sogar zum Vorschein kommen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -3 bis 0 Grad am Morgen und zwischen 1 und 5 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. À la suite du limogeage du président du Chasse, Arieh Deri, par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le parti ultra-orthodoxe séfarde a annoncé mardi les noms des députés qui occuperaient des fonctions ministérielles. Les deux députés du Chasse, Michael Malkieli et Yoav Ben-Tzor, ne seront que des ministres intermédiaires. Le premier sera le ministre de l'Intérieur par intérim et le second le ministre de la Santé par intérim.
Les nouvelles nominations ont été rendues publiques un jour après que tous les membres de la coalition ont assisté à une réunion du parti chasse à la Knesset et ont exprimé leur soutien total à M. Deri, que le Premier ministre Netanyahou a démis de ses fonctions dimanche, le corps lourd. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, de la Likoud, qui a également assisté à la réunion du chasse, a attaqué la décision du tribunal visant la révocation de M. Deri. Quant au leader de l'opposition, Yair Lapid de Yesh Atid, il a critiqué la décision du chasse, affirmant que les Israéliens méritent des ministres à plein temps. Les citoyens d'Israël ne devraient pas payer le prix des machinations et des problèmes juridiques du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de M. Deri, a-t-il affirmé. L'AIEA a exercé des pressions psychologiques et pris des initiatives politiques envers l'Iran pour atteindre ses propres objectifs en vain, a indiqué Mohammad Eslami, chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a dit à Téhéran, s'adressant à la presse après une réunion du gouvernement, que les activités nucléaires de l'Iran ne s'écartaient pas des normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Notre coopération avec l'AIEA se poursuivra. Il n'y a aucune dérive dans les activités nucléaires de l'Iran, telles que l'indiquent les entités de l'AIEA dans leur rapport, a ajouté M. Eslami, précisant que la visite en Iran du directeur de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, était à l'ordre du jour. Mercredi, la grande mosquée Al-Azhar du Caire, très respectée par les musulmans sunnites, a appelé les musulmans à boycotter les produits suédois et néerlandais à la suite des destructions par le feu des Corans à Stockholm et à La Haye. La direction d'Al-Azhar a qualifié de barbares les actions du week-end, affirmant qu'elles ont été commises sur la base d'une interprétation inhumaine et immorale de la liberté d'expression. En effet, samedi, dans la capitale suédoise, dans la direction d'un activiste danois, Rasmus Paludan, le livre saint de la religion islamique a été brûlé devant l'ambassade de Turquie. Dimanche, Edwin Wagensfeld, leader de l'extrême droite Pegida, a déchiré, incendié et piétiné le livre. Des manifestations de M. Paludan et de Mme Wagensfeld ont préalablement été autorisées par les autorités. L'incident a été suivi de contre-manifestations à Ankara et Istanbul, ainsi qu'à Lahore, au Pakistan. Le chancelier Olaf Scholz a annoncé au Parlement fédéral que le gouvernement fédéral allemand coordinerait le renforcement de l'armée ukrainienne avec les bataillons de chars allemands Léopard 2. Le chancelier a expliqué que mercredi, il s'était entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de l'état de la défense de son pays contre l'attaque russe et du soutien allemand apporté à ces combats. Dans le cadre de son soutien, l'Allemagne envoie non seulement un escadron de 14 chars Léopard 2 de type A6, mais coordonne également les activités des partenaires qui soutiennent également l'Ukraine avec des Léopards. Ces paquets comprennent également une formation prévue en Allemagne, des munitions, le transport et la maintenance, a ajouté Olaf Scholz. Mardi, la présidente du Pérou, Dina Boluarte, a appelé les manifestants à adopter un cessez-le-feu politique alors que les centaines de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale Lima. Selon les témoins, des affrontements ont éclaté entre manifestants et policiers. Des images télévisées ont montré des personnes et des policiers blessés, quoique sans gravité. Dans le centre-ville, le calme est revenu après plusieurs heures d'incidents. La série de manifestations a commencé en décembre après la destitution du président de l'époque, Pedro Castillo. Jusqu'à présent, les émeutes ont fait plus de 50 morts. Le ministre de l'économie, Alex Contreras, a indiqué que même si les manifestations qui avaient duré plusieurs semaines avaient affecté certains secteurs, notamment le tourisme, cette année, l'économie devrait connaître une croissance d'environ 4%, soutenue par le programme de relance économique du gouvernement d'un montant de 1,55 milliard de dollars. Par ailleurs, le sol reste la monnaie la plus stable de la région, a-t-il ajouté.
La présidente Boluarte a précisé lors d'une conférence de presse que les manifestations avaient causé jusqu'à présent 2 milliards de sols de dommages à la production et 3 milliards de sols de dommages aux infrastructures. Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, près de 5 milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas protégées contre les acides gras trans. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que les acides gras trans, qu'il a qualifiés d'ingrédients toxiques, présentaient un risque extrêmement élevé pour la santé et constituaient une lourde charge pour le système de soins de santé. Dans le rapport qu'elle a publié, l'Organisation mondiale de la santé a admis qu'elle n'avait pas atteint son objectif d'éliminer les acides gras trans des régimes alimentaires d'ici 2023. C'est inattendable à l'heure actuelle, peut-on lire dans le document. Selon l'OMS, 500 000 décès par an dus à une insuffisance cardiaque sont attribués aux acides gras trans que les fabricants de 60 pays seulement essaient d'éviter ou de réglementer d'une manière ou d'autre. Les graisses trans sont des acides gras non saturés présents dans les graisses végétales solidifiées comme la margarine et le beurre clarifié et se retrouvent souvent dans les snacks, les aliments cuits au four et les aliments frits. Ils sont utilisés par les fabricants principalement pour leurs propriétés de conservation et leur faible coût. Barcelone pourrait mettre fin à son accord de jumelage avec Tel Aviv le mois prochain à cause des crimes commis par Israël contre le peuple palestinien. Le conseil municipal discutera de la proposition qui a été initiée par les partis d'extrême gauche dirigés par la maire de gauche de la ville espagnole, Ada Colau, et le mouvement BDS anti-Israël. 5 000 personnes ont signé une pétition demandant la rupture des liens avec la ville israélienne située sur la rive orientale de la Méditerranée. Pendant ce temps, la capitale catalane continuerait à entretenir des relations officielles avec la bande de Gaza contrôlée par l'organisation terroriste Hamas. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera le plus souvent nuageux. Dimanche, cette couche nuageuse deviendra moins épaisse et laissera apparaître le soleil. Les températures moyennes évolueront entre -3 et 0 degrés le matin et entre 1 et 5 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Tras la destitución del presidente de Shas, Aryeh Deri, por el primer ministro Benjamin Netanyahu, el partido ultraortodoxo sefardí anunció el martes los nombres de los nuevos ministros que asumirán los cargos. Los dos MP de Shas, Michael Malkieli y Yoav Ben Tzur, solo serán ministros en funciones. El primero será ministro del Interior en funciones y el segundo ministro de Sanidad en funciones. Los nuevos nombramientos se hicieron públicos un día después de que todos los miembros de la coalición asistieran a una reunión del partido Shas en la Knesset y expresarán su pleno apoyo a Deri, a quien el primer ministro Netanyahu despidió con gran pesar en el corazón el domingo. El ministro de Justicia Yariv Levin de Likud, que también asistió a la reunión de Shas, atacó la decisión del tribunal de descalificar a Deri. Y el líder de la oposición, Yair Lapid de Yesh Atid, criticó la medida de Shas afirmando que los israelíes merecen ministros a tiempo completo. El público israelí no debe pagar el precio de las maquinaciones y problemas legales del primer ministro Benjamin Netanyahu y Deri, dijo. El OIEA ha ejercido presión psicológica y ha tomado iniciativas políticas con Irán para lograr sus propios objetivos en vano, ha expresado Mohammad Islami, director del organismo iraní de energía atómica. Las actividades nucleares de Irán no se desvían de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica,
ha declarado Mohammad Islami, jefe del organismo iraní de energía atómica, en declaraciones a la prensa tras una reunión gubernamental en Teherán, según la agencia oficial iraní de noticias IRNA. Nuestra cooperación con el OIEA continuará. No hay ninguna desviación en las actividades nucleares de Irán, como informan las entidades del OIEA, dijo Islami, añadiendo que la visita del director del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a Irán está en la agenda. La prestigiosa gran mezquita del Al-Azhar de El Cairo, muy respetada entre los musulmanes suníes, instó el miércoles a los musulmanes a boicotar todos los productos suecos y holandeses por la quema de Coranes en Estocolmo y La Haya. La dirección de Al-Azhar calificó de barbarie las acciones del fin de semana, afirmando que se cometieron sobre la base de una interpretación inhumana e inmoral de la libertad de expresión. El sábado, en la capital sueca, liderado por un activista danés, Rasmus Paludan, el libro sagrado de la religión islámica fue quemada ante la embajada turca, y el domingo el líder de la ultraderechista Pagida, Edvin Wagensveld, destrozó, prendió fuego y estampó sellos en el libro. Anteriormente, Paludan y Wagensveld habían recibido un permiso de las autoridades para llevar a cabo la protesta. El incidente fue seguido de contraprotestas en Ankara e Estambul, así como en Lahore, en Pakistán. El gobierno federal alemán está coordinando el refuerzo del ejército ucraniano con 2 batallones de tanques alemanes Leopard 2, según anunció el canciller Olaf Scholz en el Parlamento Federal. El canciller dijo haber hablado por teléfono el miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre el estado de la defensa contra el ataque ruso a su país y el apoyo alemán a la lucha. Como parte adicional de la ayuda, Alemania no solo envía un escuadrón de 14 carros de combate Leopard 2 a 6, sino que también coordina las actividades de los socios que también apoyan a Ucrania con Leopard. El paquete incluye también entrenamiento en Alemania, así como munición, transporte y mantenimiento, añadió Olaf Scholz. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el martes a los manifestantes que adoptaran un alto el fuego político mientras cientos de manifestantes volvían a tomar las calles de la capital Lima y testigos afirmaban que se habían producido enfrentamientos entre manifestantes y policías. Imágenes de televisión mostraron a algunas personas y agentes de policía heridos, aunque no de gravedad. La calma se restableció tras varias horas de disturbios en el centro de la ciudad. La serie de protestas comenzó en diciembre tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Más de 50 personas han muerto hasta ahora en los disturbios. El ministro de Economía, Alex Contreras, declaró que aunque las semanas que protestas habían afectado a algunos sectores, en particular el turismo, la economía debería crecer en torno al 4%. Este año, apoyada por el programa de estímulo económico del gobierno de $1.550 millones, mientras que el sol sigue siendo la moneda más estable de la región. Hasta ahora, las protestas han causado daños a la producción por valor de 2.000 millones de soles y daños a las infraestructuras por valor de 3.000 millones de soles, según declaró el presidente Boluarte en una rueda de prensa. Alrededor de 5.000 millones de personas en todo el mundo siguen expuestas al riesgo de las grasas trans, según el director general de la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que afirmó que las grasas trans que calificó de ingredientes tóxicos suponen un riesgo extremadamente alto para la salud y una pesada carga para los sistemas sanitarios. En su informe publicado, la Organización Mundial de la Salud admitió que no había cumplido su objetivo de eliminar las grasas trans de las dietas para 2023. Esto es actualmente inalcanzable, afirma el documento. Según la OMS,
500,000 muertes anuales por insuficiencia cardíaca se atribuyen a las grasas trans, que los fabricantes de solo 60 países intentan evitar o regular de algún modo. Las grasas trans son ácidos grasos insaturados presentes en productos como la margarina, la mantequilla clarificada y muchos alimentos fritos o grasos. Los fabricantes las utilizan principalmente por sus propiedades conservantes y su bajo coste. Barcelona podría poner fin el mes que viene a su hermanamiento con Tel Aviv por los crímenes cometidos por Israel contra el pueblo palestino. El ayuntamiento debatirá la propuesta impulsada por partidos de extrema izquierda liderados por la alcaldesa de izquierdas de la ciudad española, Ada Colau, y el movimiento anti-israelí BDS. 5.000 personas han firmado una petición exigiendo la ruptura de lazos con la ciudad israelí situada en la costa oriental del Mediterráneo. Mientras tanto, la capital catalana seguirá manteniendo relaciones oficiales con la Franja de Gaza, controlada por la organización terrorista Hamas. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana es probable que el tiempo esté muy nuboso. El domingo las nubes podrían disiparse en algunos lugares y podría salir el sol. Las temperaturas medias serán de -3 a 0 grados por la mañana y de 1 a 5 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו פיטר את יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי, המפלגה החרדית הספרדית הודיעה שלשום על שמות הנציגים שימלאו את תפקידי השרים. שני נציגי ש"ס, מיכאל מלכיאלי ויואב בן צור, יהיו רק ממלא מקום שר הפנים ושר הבריאות. המינויים החדשים הוכרזו יממה לאחר שכל חברי הקואליציה הגיעו לישיבת מפלגת ש"ס בכנסת והביעו את תמיכתם המלאה בדרעי, שפוטר ביום ראשון על ידי ראש הממשלה נתניהו בלב כבד. שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, שהשתתף אף הוא בישיבת המפלגה, תקף את החלטת בית המשפט לפסול את דרעי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מיש עתיד מתח ביקורת על המהלך של ש"ס ואמר כי לישראלים מגיע שרים במשרה מלאה. הציבור הישראלי לא צריך לשלם את המחיר על התחבולות והבעיות המשפטיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ודרעי, כך הוא אמר. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית השתמשה בלחץ פסיכולוגי ויוזמות פוליטיות עם איראן כדי להשיג את מטרותיה, וזה לא עבד, כך אמר מוחמד איסלאמי, ראש הסוכנות האיראנית לאנרגיה אטומית. הפעילות הגרעינית של איראן אינה חורגת מהסטנדרטים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא, כך הודיע מוחמד איסלאמי, ראש הסוכנות האיראנית, אשר לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA שוחח עם העיתונות לאחר ישיבת ממשלה בטהרן. שיתוף הפעולה שלנו עם סבא נמשך, כפי שמכילים גם הדוחות של יחידות הסוכנות הבינלאומית, אין חריגות בפעילות הגרעינית של איראן. כך אמר איסלאם בהתייחסו לכך שרפאל מריאנו גרוסי, מנהל הסוכנות הבינלאומית, אמור להגיע לביקור באיראן. המסגד הגדול אל-עזר בקהיר, בעל סמכות רבה בקרב המוסלמים הסונים, קרא ביום רביעי למוסלמים להחרים מוצרים שוודים והולנדים עקב שריפת הקוראן בסטוקהולם ובהאג. הנהלת אל-עזר תיארה את המעשים שהתרחשו בסוף השבוע כמעשים ברברים, לפיהם הם בוצעו על סמך פרשנות לא אנושית ולא מוסרית של חופש הביטוי. ביום שבת בבירת שוודיה בראשות פעיל דני רסמוס פלודן שרפו את הספר הקדוש באסלאם סמוך לבניין השגרירות הטורקית, וביום ראשון קרא שרה ורמס אותו מנהיג ארגון הימין הקיצוני פגידה אדווין וגונסלב. ההפגנות של פלודן וגונסלב אושרו על ידי השלטונות. בעקבות התקרית התקיימו הפגנות נגד באנקרה ובאיסטנבול וכן בלהור, פקיסטן. הממשלה הפדרלית הגרמנית מרכזת את תגבור הצבא האוקראיני עם 2 גדודי טנקים שהורכבו מטנקים גרמנים מסוג נומר 2, כך הודיע הקנצלר אולף שולץ בפרלמנט הפדרלי. הקנצלר אמר כי ניהל שיחת טלפון עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ביום רביעי על מצב ההגנה מפני המתקפה הרוסית על ארצו ועל תמיכת גרמניה במאבק. כחלק נוסף של הסיוע, גרמניה לא רק שולחת 14 טנקים מסוג נומר A62, אלא גם מתאמת את פעילותם של השותפים התומכים באוקראינה עם טנקים נוספים. החבילה כוללת גם אימונים בגרמניה, כמו גם תחמושת, הובלה ותחזוקה, כך הוסיף אולף שולץ.
נשיאת פרו דינה בולארטה קראה למפגינים להפסקת אש פוליטית ביום שלישי, בזמן שמאות מפגינים יצאו לרחובות הבירה לימה ופרצו עימותים בין מפגינים למשטרה. צילומי טלוויזיה הראו מספר אזרחים ושוטרים פצועים, אם כי לא קשה. השקט הושב במרכז העיר לאחר מספר שעות של אי שקט. סדרת הפגנות החלה בדצמבר לאחר שנשיא דאז פדרו קסטיו הודח. עד כה יותר מ-50 בני אדם איבדו את חייהם בהתפרעויות. שר הכלכלה אלכס קונטרס אמר כי למרות שהמחאות שכבר נמשכות מספר שבועות השפיעו על חלק מהמגזרים, במיוחד התיירות, הכלכלה עלולה להתרחב בכ4% השנה, בתמיכת תוכנית התמריצים הכלכלית של הממשלה בסך $1.55 מיליארד. הסול נותר המטבע היציב ביותר באזור. ההפגנות גרמו עד כל הנזק של 2 מיליארד סול, כלומר 184 מיליארד פורינט הונגרי בייצור, ו3 מיליארד סול, כלומר 276 מיליארד פורינט נזק לתשתית, כך הודיעה הנשיאה בוולרטה במסיבת העיתונאים. בריאותם של כ5 מיליארד בני אדם ברחבי העולם עדיין בסכנה על ידי שומני טרנס, כך הכריז מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי WHO במסיבת עיתונאים בז'נבה. טדרוס אדנום גבריאסוס אמר ששומני טרנס, אותם כינה חומרי גלם רעילים, מהווים איום גדול ביותר על הבריאות ומטילים עומס חמור גם על מערכות הבריאות. בדוח שפורסם הארגון העולמי הודה שהוא לא יצטרך לעמוד ביעד שלו לסלק שומני טרנס מדיאטות עד שנת 2023. זה כרגע בלתי אפשרי, כך נכתב במסמך. לפי ארגון הבריאות העולמי ניתן לייחס כ-500,000 בעיות לב קטלניות בשנה לשומני טרנס, שהיצרנים מנסים להימנע מהשימוש בהם או לווסת בצורה כלשהי רק ב-60 מדינות. שומני טרנס הם חומצות שומן בלתי רוויות הקיימות למשל במרגרינה, בחמאה ובמזונות מטוגנים או כאלה שמכינים שמן רב. היצרנים משתמשים בהם בעיקר בגלל האפקט המשמר והזול שלהם. ברצלונה עלולה לסיים את ברית הערים התואמות שלה עם תל אביב בחודש הבא בגלל פשעים שביצעה ישראל נגד העם הפלסטיני. מועצת העיר תדון בהצעה אותה יזמו מפלגות השמאל הקיצוני בראשות ראש העיר של העיר הספרדית עדה קלאו ותנועת ה-BDS האנטי-ישראלית. 5,000 איש חתמו על עצומה בדרישה לנתק את היחסים עם העיר הישראלית. בינתיים בירת קטלוניה תמשיך לשמור על קשריה הרשמיים עם רצועת עזה שבשליטת ארגון הטרור חמאס. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מזג האוויר מעונן ברובו צפוי במהלך סוף השבוע. עד יום ראשון העננים עשויים להידלדל פה ושם והשמש עשויה להופיע. טמפרטורות חזויות להיות בין -3 מעלות ל-0 מעלות בבוקר ובין מעלה ל-5 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.